रविवार दिन भूल रे भी खातु नहीं यही जिनिस नहेले आपण माने असुविधारे पड़ी पारंती। आपणक उपरे भगवान सूर्यदेव रागी पारंती। तो सेथिपाई रविवार दिन यही जिनिस को स्पर्श भी करंतु नहीं नहले आपण माने असुविधारे पड़ी पारंती। घर को आसीपारे दारिद्रता। तो सेथिपाई आपण माने सावधान होई जांतु। आजिर भिडियोटी हेउची जदि रविवार दिन आपण माने यही सबु जिनिस खाउचंती ताहले आपणक जीवन बर्बाद होई जिवो। तो चलंतु सांग माने भल भाबरे जानि नबा कौन से ही जिनिस गुड़िक सबू। आपण माने समस्ते जानिथिबे कि सौरमंडलर सबु ग्रह निजर शक्ति सूर्यदेवଙ୍କ ठारू पाइथांती। एहा भी जानिथिबे कि सबु व्यक्तिंकर कुंडली कौनसी ना कौनसी ग्रहर प्रभाव थाए, जहा फल रे कि व्यक्ति कौनसी कार्य सफल असफल होइथाए। किंतु व्यक्ति चेष्टा करिथाए कि सबु कार्य सफलता पाइबा पाई सबु ग्रह को शांत करने को प्रयास करिथाए गोटिए साधारण व्यक्ति। एथिपाई बुधवार दिन बुध ग्रह, गुरुवार दिन बृहस्पति ग्रह को, शुक्रवार दिन शुक्रदेव, शनिवार दिन शनिदेव को पूजा करिथाउ। किंतु रविवार दिन को आमे छुट्टी दिन भावरे आमे आराम करिथाउ और आमे एपरि किछि काम करिथाउ जहाँकि शास्त्र विरोधी होइथाए, जहा फल रे कि आमर अनिष्ट होइथाए। एथिपाई आसंतु जानिबा रविवार दिन केउ कार्य करिबा उचित नुहे, जहा फल रे कि सूर्यदेवଙ୍କ प्रकोपरे सामना करिबा को पड़िथाए। प्रथमे रविवार दिन भूल रे भी असुस्थ गछरे जल अर्पण करिबा उचित नुहे, जहा फल रे कि क्षति होइथाए। किंतु रविवार दिन असुस्थ गछ मूल रे धूप दीप अर्पण करि पारिबा। सांगमानी मु आपणको रिक्वेस्ट करुछि रविवार दिन असुस्थ गछरे केबे भी हेले जल अर्पण करिबा उचित नुहे। तो आपण माने केबे भी हेले रविवार दिन असुस्थ गछरे जल अर्पण करंतु नाही। गछ मूल रे धूप देई पारिबे, दीप मध्य अर्पण करि पारिबे, किंतु केबे भी हेले पानी अर्पण करंतु नाही रविवार दिन। जी भी दउचंती तांकू ए भिडियोटी को देखै दियंतु, तांकू सावधान करई दियंतु। द्वितीय रे रविवार दिन सूर्य उदय पूर्वरु नित्य कर्म सारी स्नान करी सूर्यदेवଙ୍କୁ तंबा पात्र रे कुकुम और जल अर्पण करिबा उचित और भक्तिर सह उपासना करंतु, जहा फल रे सूर्यदेवଙ୍କ आशीर्वाद मिली थाए। तृतीय रे चुट्टी काटिबा उचित नुहे कि तेल लगांतु नाही। सूर्यदेवଙ୍କ कृपा पाइबा पई राशि तेल अर्पण करंतु, जहा द्वारा कि आपणଙ୍କ भाग्य उन्नति हेबो। सांगमाने आपण माने रविवार दिन किछि भी मानि न थांती। आपण माने भाभी थांती आज रविवार, आज छुट्टी दिन मु जाउजी टिके चुट्टी काटी देई आसे। जदि आपण माने रविवार दिन चुट्टी काटुचंती ताहले सावधान होई जांतु। भगवान सूर्य आपणको ऊपर रागी पारंती, आपणको ऊपर कोप करि पारंती। तो सेति पई रविवार केबे भी हेले चुट्टी काटंतु नाही, नहले आपण माने असुविधारे पड़ी पारंती। जदि आपण माने सूर्यदेवଙ୍କ कृपा लाभ करिबाकू चाहुचंती ताहले सूर्यदेवଙ୍କୁ राशि तेल अर्पण करंतु। देखिबे आपण माने जीवन रे बहुत खुशी रे रहिबे, उन्नति करिवे। एबे आसंतु जानिबा रविवार दिन केउ खाद्य सेवन करिबा उचित नुहे। रविवार दिन सूर्य उपासक मानंकु मसूर डाली सेवन करिबा उचित नुहे। हिंदू शास्त्र रे मसूर डाली को नकारात्मक व्यंजन भावरे परिगणना करा जाइछि। द्वितीय नकारात्मक जिनिस जहाँकि तामसिक भोजन भावरे मानती सेगुड़िक हेला पियाज, रसुण, अदा आदि जिनिस रविवार दिन एही जिनिस को सेवन करिबा उचित नुहे। सांगमाने जदि आपण माने रविवार दिन एही सबु कथा मानु नाहंती, कारण आपण माने भाबुचंती रविवारटा हेउची छुट्टी दिन आ छुट्टी दिन रे आमे आमिष खाइले चलिबो।
ସପ୍ତାହକର 7 ଦିନରେ ଆମେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ 6 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆମକୁ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ହେଉଛି ରବିବାର, କାରଣ ରବିବାର ହେଉଛି ଛୁଟିବାର, ରବିବାରରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରବିବାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରବିବାରେ ଆମିଷ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ରବିବାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମନା, ରବିବାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ମନା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମିଷ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପରି ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିନା ଲୁଣର ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଗ ଓ ମାଛର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ମାଛ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ଓ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିନା ଲୁଣର ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଯାହା ବି ବ୍ରତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିନା ଲୁଣର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ସେବନ ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବିବାରେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରବିବାରଟି ଛୁଟି ଦିନ, ରବିବାରରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରବିବାରରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।